देखियो साइड उठा टेकी जा एडी मानती तो फेर आनी गाइड रिपीट कर आओ मत करा आपसे फरक जाए ठीक है छाड़ दियो छाड़ू घुटी जा पानी पार नथिले बुझ छाड़ घुटी जाओ ना हां भाई को पूरा छाड़ घुटी जा हमर अक्टोबर ये बंद आइतला ए साइड उठे रख साइड उठा साइड टेकी रख ना ये हमर बंद आइतला बात तो मामू ना कर गोड़ पछी दियो कान उधर से लगा जो चलो मु काय बोल हमें तो ध्यान रखिया ऊपर लगे बोले वस्त्र ये वस्त्रान ड्रेस आओ सेद्रा तो आगे तक ओडा पछर જોઈએ केही हसिबने बेसी छोटे प्लास्टिक दरकार ଏଇଟାରେ ଫୁଲ ତ ସେଇଟା ବୁଲି ପଡ ସବୁ ଲଗା यही लाइट दो ना कोई लाइट এইটা এতে গাড়ি বেরিয়ে যাবে হ্যাঁ ডেরি কোড যাই পার না সেই কথাটা ঠিক আছে मुंडर दिया रे मुंडर भाई लाइट आवडे हुळहुळ चक हो चलो हां लाइट चले अरे कोटाय हुळहुळ তারপরে চন্দন সিঁদুর खाली छुई दो मिली आज ये ना एडे सरला पर पड़े एडे कौन पड़े कौन पहले ना मन लगे भारी रोज वर्ष खाऊ कौन बड़े जाने देखिए कॉफी पी दबा देखिए हां जीवा चा सिस्टम कर असुविधा ते पानी देबो आ पानी लगेले अरे हुळहुळ दियो तुम्हारी पूजा कौन करतो अरे हुळहुळ पोका घोटतो हुळहुळ छेंडी तड़ीगले मोर कि ना मोटर वीडियो कर खाइने দিব
ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯିଏ ଯାହା ଆଣିଛନ୍ତି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଏବେ ଦେଇଦେବେ। ଯିଏ କିଛି ନ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣା ଖାଲି ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ଯେ ଅନ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତା ପାଖରେ ସେ କେବଳ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଚଳିବ। ଆଉ ଦିନ ଆଇକି ହାତ ଫୁଟିକର ଶୁଣ ଚେୟାର ପଛପଟେ ରଖ ଟିକିଲି ଯୋଉ ନେଲପାଣି ଚେୟାର ପଛପଟେ ଏଠି କୁମାରୀମାନଙ୍କୁ ଦବାର ଚେୟାର ପଛପଟେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ରଖ ପଛପଟେ ରଖ ଝିଅ ପଛପଟେ ରଖ। 9 ଜଣ କୁମାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ନବଦୁର୍ଗା। ଏ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶୈଳପୁତ୍ରୀ, 2 ନମ୍ବର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ନବଘନ ଦୁର୍ଗା ବସ୍ତ୍ର। ଅନିଟା ଲଗେଇଛ ଯାର ଅନି ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠେଇ ଦିଅ ଟିକେ ମିଠା ଦକ୍ଷିଣା କିଏ ଦେଲା ତମେ ମାଇକରେ ଯାହା କହୁଛ ନା କଟରା ନା କଣ ପାଇଁ